क्या तो त्रिपुरा लेन देना होगा We want justice TIPRA sarokni manthai sanna bagai dilio thangai khorang tisanai TIPRA Motha bwskangni 2 Decembero salmario TIPRA hastani Ongkhornai 4 salmario thangai soginai Decemberni 5 tai 10 salmario ke jontor montor thangai khorang tisanai TIPRA Motha khorok nei saini slaibo borok kubang jontor montor thangai khorang tisanai tei joto phatar hasteo tongnai roknobo o manthai sanai khorang tisapaina bagai kobokha tai joto thangia roknobo borokno chubana bagai kobokha TTADC ni CM Purnochandra Jomatia tai bobo thayo malkhung kajaknai abobo saklai rijakha এই দলাই নি হিংকে আমবাসাও যতনু ফাইবেদি আমবাসা ট্রেন স্টেশন নি হইতে বরমা কানাই তেগু নট অনুপতি তেই বারবাকি ডিস্ট্রিক্ট রনি আইন গানাগিনি নি হিংকে পেচার থলো চিনি স্টপেজ নাই ত্রিপুরাও দুইটা জায়গাও নুবা থাকনাই বনিয়াগুলো চেঞ্জাংনাই গে जों 2 তারিখও থাঙ্গই 4 তারিখও দিল্লিও সকনাই 4 তারিখও দিল্লি সকই সারাই মিজোরাও जों দিল্লি সকনাই বনি পরে 5 তারিখও চিনি দর নাংনাই 6 তারিখও হাইনে হাইতে এসে দর নাং ফিনাই 2 দিন जों দিল্লি যন্তর মন্তর जों প্রায় 2000 नि উপর जों আরো জায়গা দর না খাইনাই বাইরেও তংনাই তাখকতেই বহুত সুনংবো আং কইনানি মুসু যারা ট্রেন বাই থাংয়া ফ্লাই বাই থাংনাই এবা দিল্লিও তংনাই বা আশেপাশে নিনে দেরাদুন হন্দি লখনৌ হন্দি বিভিন্ন শহর তংনাই চিনি ত্রিপুরা সারনাंगौ আং কইনানি মুসুবো নিরবো চিনি ও দর না ও ফাই মানজনানি বাগৈ তেইবো ও প্রেস মিট नि बिसिंति नु কইনানি মুসুবো দিল্লিও তংনাই চিনি যত ত্রিপুরা সা তাখকতেই বহুত সুনংবো চিনি দিল্লি দর না থাংনাই রনো নিরবনি চুবাচু নাংনাই নিরব চুবাচু খাইখাইকে বেলাইকে হামনাই হানবাঙ্গো जों কইনানি মুসুবো চিনি দিল্লি नि যে দরনা যে চিনি মুভমেন্ট গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড नि মুভমেন্ট नो सक्सेस खाइनानि बागै যত আম জনতা তেই ত্রিপুরা সা লোকরনি থানিও কইমুনারো চুবাচু খাইনানি বাগৈ তেই দিল্লিও থাংনাই তাখকতেই বহুত সুনংবো হাইनो जों अर मुभमेंट खाइनानि बागै सि थांनाय जों डिसिप्लिन मेंटेन खाइनानि नांनाय चिनि भलन्टियार रनो जों सपोर्ट खाइनानि नांनाय चिनि थुंनो साब कमिटि खाजाक भलन्टियार कमिटि नि फुड कमिटि फुडिंग एंड लजिंग कमिटि तंनाय ट्रांसपोर्ट नि कमिटि तंनाय मेडिकल नि कमिटि तंनाय मेडिकल टीम संग थांनाय ट्रेनो चिनि कल्चरल प्रोग्राम बो आरो उनाय कल्चरल टीम बो थांनाय ते बेबाक चिनि टिप्रासा नि मीडिया तंनाय रबो आ जागाव मानजानानि बागै कबक जाव चिनि जे मीडिया तंनाय रनो बो जों प्रोवाइड खाइनाय जों बरनो समो चिन समाय बाक्सा तलांनानि बागै जों फेसिलिटी रनाय हानि बागै जतो प्रेस मीडिया तंनाय र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंनाय रनो बो पयजावो चिनि मीडिया सेल नि कायसा कमिटि सब कमिटि तंगो कलदां सुबाय कांटेक्ट खाइबेदि जे थांनाय र दायदि थांनायनि बागै बवाय कांटेक्ट खाइदि चिनि मेडिकल टीम बो तंनाय मेडिकल टीम नि बागै बो थुं प्रोवाइड तंनाय मेडिकल नि हेल्पलाइन खाइजा तंनाय जे आरो थांवै हाया साया अंखा हिंके ओ चिनि हेल्पलाइन नम्बर र कांटेक्ट खाइबेदि गां आसनि सानानि मुसुबो हाइने हाइ रिमाइंड खाइनानि मुसुबो 2 तारिख 3 ता जराव जों स्टार्टिंग खाइनाय डिपार्चार खाइनाय बनि यागलो जों आम्बासाव स्टपेज तंनाय दलाइनि जे ताखकतेई बहुत संदिले थांनाय र आम्बासाव ट्रेन स्टेशन नाइसिंदि तेबो नट अनुकुति रनि बागै पेसार थलो नाइसिं जतना हम आरो कयटा बगि तंनाय ट्रेन चिनि टोटल 16 ता बगि तंनाय आ जागा जों एडजस्ट खाइरनाय जतनो ट्रेनो बमु लिस्ट थेजागनाय जतो लिस्ट गनागो बरमनो आइकार्ड बुरो जागनाय अमा हाइके जों ताक सिस्टेमेटिक बाय थांनायनि बागै जों चेष्टा खाइतंगो जतो जे पार्टिसिपेंट लिस्ट ट्रेन बगिबो लिस्ट पेस खाइजागनाय थेपा जागनाय आरो कि दरना सुबिदाना केबो हाकत बेकेबो आदम कगना रंना बाहाय साब रक तंनाय चिनि हाकतनि बिसिनि ताबावबो कनफार्म याखो चिनि बुबाग्रा कांटेक्ट खाइतंगो सोबा तंनाय आबो ताकसे जरा कनफार्म याखो आ जागा सोबा स्पीच खाइनाय सोबा कगना रंनाय चिनि बिसिङो चिनि लिडार सोबा थानाय आबो बसं ताबक जरा फिक्स याखो फेबा कय दिनो चिनि हाई लेवल कमिटि नि महाराजा फाइखांके कमिटि आजक जागै सोबा कगना रंनाय माहायरो ठीक खाइजोन हाकतर हापांनो कुनु डेपुटेशन बा मेमोरेंडम मा भाय सबमिट रखो बत जों ऑब्वियसली बत रोजानाय जों मेमोरेंडम तो सबमिट खाइनाय जेहेतु दर ना थाङै दंगो जों मेमोरेंडम रनाय जोंनि सिंगल पॉइंट एजेंडा तंनाय ग्रेटर टिप्रा लैंड जोंनि टिप्रा सारनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स न जों रनानि ओंथों अमो जों मेमोरेंडम तंनाय सबना रदो जों आरो होम मिनिस्ट्री रनाय प्राइम मिनिस्टर रनाय
oma haike je concern mane head tongnai aroni boni thani won cheni bubagra netrite rozani convener sabo taklai dilli অভিযান Dili Abhijano bangai convener chini Devjit Tripura MDC hingke chairman hingke ang nijeno Dili Abhijano bagai Piawa aroni o speech rowani omo khaimani setting khainani hingke जों महाराजा bai kok salai thikai jena tai te kaisa sung to media rong ke je ro personal chini media cell ni sub committee ni in charge tongu boldang su bai contact khai